পুতা কাহার বলি না ধর্ষ ইয়ারে মাতা অছন পিতা অছন ভাই আছে বন্ধু আছে পাকে ঘর আছে দোকান আছে ক্ষমা আছে পঙ্খা কেতে প্রকার জিনিস বলে ডাকমা তো মাকে ডাকমা কো মা শুনবে তো শুনবে শুনবে হে জগৎ জননী সিংহ বাহিনী ওয়ে ওয়ে মাগো ভয় তোর ছুয়া বলি মতে ইপনত কানি ঢাকি থা মাগো দশ ভুজা অছু তুই ধরি ই দুঃখী দুঃখ কে করুছু তুই পারি মাগো জগৎ জননী তোরে না ধরি মাগো করুছে মুই তাতে দৈনী মতে বিপন কানে থাকে থা মাগো দশ ভুজা ছুটি ধরে দুঃখকে কর ছুটি পারি মাগো দশ ভুজা ছুটি ধরে দুঃখী দুঃখকে কর ছুটি পারি মাগো জগৎ জননী তোরে না ধরি মাগো করুছে তাতে দৈনী তোরে না ধরি মাগো করুছে তাতে দৈনী
बुझा छुट्टी धरे दुखी दुख के कर छुट्टी पारी मागे दशा बुझा छुट्टी धरी दुखी दुख के कर छुट्टी पारी मागे जगा जानी तोरे ना धरी मागो करू छन तते दहिनी सुनते कहला तुम्हार कथा मानी कर माँ के मैं आए केते आतु रही कर लाड़े गेले डाकी देखली हां माँ तो मोटा के टिके है नहीं सुन ले गो चिंता कर ए माँ माता ने सुन ले छे ए तमन्नी ए तमन का के देखलो मैं बाबा के डाकनी गो बाबा के डाकनी सुन ले हां माँ संगे बापा रह हाय गो यदि माँ के जगह के डाक हां बापार मन दुख हेबा हेबा गो हमर उदयन बंधु हमर दादा वशिष्ठ सुनानी वशिष्ठ सुनानी सुनानी देवार्चन माझी हां उदयन बंधु वशिष्ठ सुनानी सम्मान रक्षा करी कर किछि टंका प्रदान करि छ सही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाय देथन्ते कमार हरि बोला माँ सुनानी सुनले हां बापा के डाक हाय गो अरे भांगी देलू भांगी देलू रे धना मोई भावर बंधना अरे छिड़ी गना रे सुना मो आखिर सपना बड़ ठाकुरा हो चकानयना पत्थर देउले हेर पत्थरा हो देखी धना बड़ देउलिया बड़ ठाकुरा हो चकानयना पत्थर देउले हेर पत्थरा हो देखी धना जुगे जुगे अवतारी दुष्ट के मारुछ दुष्ट जन मारी करी संत के पालुछ जुगे जुगे अवतारी दुष्ट के मारुछ दुष्ट जन मारी करी संत के पालुछ हेले मोर पेर के केंता हे सममिले हो चकानयना के बड़ देउरिया बड़ ठाकुरा हो देखिनी धना
সহস্র করদার হরি হো আহা মনন্দন যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি শঙ্খকে পারুছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি শঙ্খকে পারুছ মোর পেরকে কেনতা সমৌন ও চকা নয়ন বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর ও দুঃখিনী ধন देखो माँ के डाक कहले माँ नहीं सुनले बापा के डाक कहले बापा नहीं सुनले हाँ हाँ आज केता भगवान नहीं सुनु छना मन डाक किनी सेटा होचन इच्छामय हरि 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 गणेश पूजा ना क्या ए बनी ओ आज आमर पश्चिम ओडिशार सबुठारु बड़ त्यार होची नुआखाई पर्व तो नुआखाई हेबार आगरो सर्वप्रथमे देवदेव महादेवंकर पुत्र गणेशर गजानन को समस्त पूजा करी तो आज से गणेश पूजा उपलक्ष्य आम इका का आसीजु बोले से बाबा को टिके डाकमा के बस सुनबे तो डाकी देखमा ना सुनबे 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 हां सब पुराना कथा आमर कष्ट कष्ट कले कृष्ण मिले काना कले राधा मिले आमर दादा 50 टंका प्रदान करी छन हेंता न होसे रे भगवान दुकान गले राधा मिले कष्ट कले कृष्ण मिले दुकान गले और राधा काना कले राधा मिले दुकान गले राधा मिले अरे बुझा मा ननिला ही गणपति बापा मोरिया गणपति बापा मोरिया मोरोक मोये कचा मोरो मागुछे हो तुमर पादे शरण हे गणेशर गणनाथ गजवदन हे लंबोदर विद्यापति दुखन सन हे गणेशर गणनाथ गजवदन हे गणेशर विद्यापति गजवदन करे तुम्हारा राती हो मुई कर बिनती करे तुम्हारा राती हो मुई कर बिनती तुमर पाहा तले प्रभु मागे शरण हो गणेश तुमर पाहा तले प्रभु मागे शरण जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवार मन तुई भजुथा मन तुई भजुथा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवार मन तुई भजुथा मन तुई भजुथा
ଦେବଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାଉଛ ପୂଜା ଚାରି ଦିନେ ତିନି ପୁରେ ଉଡୁଛେ ଧ୍ୱଜା ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଲନ ସନ୍ଥକୁ ପାରଣ যুগে যুগে সতে তোমার উড়ুছে ধ্বজা মুই করে বিরতি করে তোমার আরতি মুই করে বিরতি করে তোমার আরতি তোমার পাহাতলে প্রভু মাগে শরণ গণেশ তোমার পাহাতলে প্রভু মাগে শরণ গণেশ তোমার পাহাতলে যেতে ডাকলে বি ভগবান নাই শোনা কাই হেলা নাই শোনা শুননি হ্যাঁ সেতির পাই ভাগবত গীতারে জগন্নাথ দাস পদে কথা কহলে কাই বলি গো রুচু ন রুচু খাও পিতা হ্যাঁ জাণ ন জাণ পঢ় গীতা গীতা আমার হিন্দু ধর্মরে সবুঠারু বড় পুরাণ হচ্ছে হ্যাঁ ভাগবত ভাগবত তো ভাগবত গীতারে জগন্নাথ দাস কাই বলে কানা কহলে গো আগনেক পুণ্য তপ বলে মনুষ্য জন্ম মহির তলে মনুষ্য দিহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তুষ্ট ভগবান গোবিন্দ 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 পদু গালুচি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি তারিলে ব্রজনারি সে ব্রজনারি কপয়রে চিতম থাউ নিরন্তরে চিতম নিরন্তরে থাউ কৃষ্ণ বলি জীব যাও কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ग्रामवासी समस्तंकर मंगल हो एक बार हरि बोलो अनेक पुण्य तप बोले हाँ हाँ मनुष्य जन्म यही मोहित तले अनेक जन्मरु जेन पुण्य फल अर्जित मा हाँ सबको मिसी कर भगवान हमको मनुष्य जन्म दे देइछन गो এটা কেতে জনি পার করা পরে মানুষ জন্ম মিলুছে 84 जोनी पार कला परे भगवान हमको मनुष्य जन्म दे हाँ मानव कहा के कहसन जानी छ कहा के এ মাঝেও প্রাণীর লঙ্ঘন তাই তাকে মানব नहीं 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 मानवर अर्थ हैला हाँ आमे भल किनटा जानि पारसु হয় গো खराब किनटा बुझी पारसु हाँ, हाँ। बड़ के बड़ बोली कर मानमा मानमा। सान के सान बोली कर मानमा হয় समस्त के मानी कर चलसी बोली कर भगवान हमको मानव जीवन हाँ ଦେଇଛି। हाँ तो मानव जीवन देइछु मात्र के হয় গো प्रभुंकर नाम गान करी करी आमे टिके मुक्ति पाएमा हाँ। कलिजुगर महामृत्युंजय मंत्र के टिके गान करी करी হয়। ई कलिजुग मनुष्य जन्म रो आमे मुक्ति पाए টাইম আগো চালু গো এ ননি কাই হেলা ই কলি যুগে তুই যদি মুতি হেবু মুতি হেবি করে গাড়ছুয়া मैं एंता कहले तुम बोले मुक्ति पाएबा हे मन भजुता तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण रे राम হয় গো ई मन जपुता तुई राति दिन रे अरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण
মন ভজতা কি হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ রে রাম এ মন জপতা কি রাত দিন রে রাধে কৃষ্ণ খোঁজিলে পাইমু অচলা ভগতি জপিলে পাইমু অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি বেড়ি লাজুছি এ সতে নতনি বকাল জমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন জপতা রাধে দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে ই সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভব উদ্ধার হয় গো ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ନନିଲ ଦିନେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକେ ଗଲେ হয় গো ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଙ୍ଗତେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ହଁ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି କାଁ କହିଲେ ଜାଣିଛ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଇ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକେ ମୁଁ ଭୁଲି ଆସୁଛେ ପ୍ରଭୁ ତମର ନାମ ମୋର ତୁଣ୍ଡରେ ଅହରହ ଗାନ କରୁଛି ହେ ତମେ କେନ୍ ଜାଗାତି ରହସ ପ୍ରଭୁ ତମର ତ ଦେଖା ନେଇ କି ଦର୍ଶନ ନେଇ ହଁ ତମେ ସତ କରି କହ ଯେ ତମେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ରହସ ବୋଇଲେ হয় গো হঠাৎ যদি এমার্জেন্সি পড়লে তোমার লগে মুই যেনটাকে ভেটি পারবি তো নারদ মহর্ষির কথা শুনিকর বিষ্ণু কাঁ বলে কেন কহলে না অহম তিষ্টামি বৈকুণ্ঠে যোগিনম হৃদয় নচ যত্র গায়ন্তি মগ ভক্তা অহম তিষ্টামি নারদ মুই যোগী মানকর হৃদয় ভিতরে নি রহে দেবকী দাস এবং নন্দিনী দাস সেই মা দুইটা নামরে 30 টঙ্কা প্রদান করেছেন মা মহালক্ষ্মী তাঙ্ক গৃহরে সদা সর্বদা বিরাজমান করিথান্তে দেওয়ার হরি বল তো নারদ মহর্ষির কথা শুনিকর বিষ্ণু কহিলে কাଣା? মুই যোগী মানকর হৃদয় ভিতরে নি রহে হয় গো বৈকুণ্ঠপুরে মধ্যে মুই নি রহে হ্যাঁ হ্যাঁ যেন জায়গারে মুই রহসি হয়। যেন জায়গারে নামযজ্ঞ চালুথিবা হ্যাঁ। সে জায়গারে মুই রহসি হয় হয় তো নারদ মহর্ষি ভগবানଙ୍କର ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କାଣା ଲେଖିଥିଲେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଛି କାଣା କଲେ ରାଧା ମିଳିଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ନନିଲ ଓ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଏବଂ ପରମ হ্যাঁ হ্যাঁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଆଉ ଦୁଇଟି ଶରୀର হয় গো ଯଦି କଷ୍ଟ କଲେ ଯଦି ନାରଦ ମହର୍ଷି କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକେ ପାଇଥିଲେ হ্যাঁ ତ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଜାଣିଛ কে গো ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାଧା ହଁ। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇବେ হয় গো ବୋଇଲେ ସେଟା ରାଧାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ ହଁ, ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ପରମ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି ପାଇବେ ବୋଲେ ରାଧାକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ହଁ, ହଁ। ଆଗ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଧା ତାପରେ ଯିକରି କୃଷ୍ଣ ହଁ। କୃଷ୍ଣ ନାମ 100 ଥର ଜପିବୁ ଯାହା ରାଧା ନାମ ଥରେ ଜପି ଦେଲେ ତାହା যাহাকু রখন্তি অনন্ত কে করে বলবান কে করে বলবান পাণ্ডবকু প্রভু রখিলে কি কলা দুর্যোধন জলরু রখিলে গজকু কি কলা সে কুম্ভীর কি কলা সে কুম্ভীর রুকুণীকু প্রভু রখিলে কি কলা রাঘ ছাড়া